Hi. Ate Serena, ano na? See you later. I'm just working right now. Malapit lang ako sa Colon. I'm just working from 8 to 4. And, ba na? Kagabi pumunta kami ng Ate, chat mo nga sa Sylvie. Okay, Rain. Hi ng, Bisay. Jules, di na akong perfume. Hindi ko may perfume kasi. May sinulog. Tapos wala pa ko kakaon. Mama Jace, na? Dito pa ako sa Cebu. Ay, dugay kapag yung pala. Okay. Kasi yung padala ko yung perfume. Kita ko mata. Cebu, I am in you. Please be in me too. Diba, guys? Yes, sana all maka-lunch. Yes. Okay, we made a sale. I love Cebu. Hi, Apollo. Di ba kasi buka? Or you're not in the Philippines right now? Chat puno. Para sa mga manay. Malo kong event ang putay. Fake taxi. Everybody wanna ride. Kasi pa naman lahat magkasakay. Tapos, ayun. By the way guys, have you watched the recent episode of ano ninyo nga nag-una kaya puli? That's fucking dumb. Shut up. Ano na nin? Kaya nagbalik ka di anay. Di ka maglakat-lakat ka din. From Canada ka nagbakasyon na sa oh, okay. Got it. When are you gonna be back, Charot? Love Cebu. Oh, but isang vid lang siya. Like this way more sloppy. Bobby, ano na? Maybe this year, but it will seize a budget. Okay. How much do you need? Because, charot lang. Guys, hindi ko pwede nga hindi ko pwede nga i-disclose
Wait, kasabot sad ka Bisaya, di ba? Or kano in your language? Our language is Hiligaynon, but yes, kasabot ko Bisaya, Jude. I just can't speak Bisaya, but I can understand. Because I'm Cebuana, you know. Char. I love Cebu. Why do you speak English ba? You can speak din Visaya. Bobby, ano na? Kaya nag-apas ka di. By the way guys, that's it. Mag-end ako ng live because the fuck am I doing here, Char? Bye-bye po.